ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પાઠ 9 મમતા આગળ વધશું. એક મુગલ સૈનિકને મમતા આશ્રય આપે છે અને ત્યાર પછી પોતાના પિતાના વધ કરવાવાળા એ આતતાયી લોકોનું યાદ આવતા એ દૃણાથી તેનું મન વિરક્ત થઈ જાય છે. ત્યાં સુધી જોયું હતું. પાના નંબર 60 ઉપર આગળ વધશું. स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ. ममता એને આશ્રય દેવાની ના પાડે છે એટલે કહે છે કે માતા તો હું અહીંથી જાઉં. स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं. नहीं नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु वह दया तो नहीं, કર્તવ્ય કરના હૈ. કે આ બધા જ દયાને પાત્ર નથી, પણ અહીંયા દયા નહીં, હું મારા કર્તવ્યનું પાલન કરીશ. તબ मुगल अपनी तलवार देखकर उठ खड़ा हुआ. ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो. ठहरो. મમતાની વાત સાંભળી પેલો ઊભો થવા જાય છે ત્યારે મમતા એને કહે છે કે શું ખાતરી કે તું મારી સાથે છળ કપટ નહીં કરે. ઊભા રહો. छल नहीं, तब नहीं स्त्री. जाता हूँ. तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा. जाता हूँ. भाग्य का खेल है કે નસીબ મારા ભાગ્યનો ખેલ છે. તૈમૂરનો વંશજ કોઈ સ્ત્રીનું અપમાન કરે નહીં, કોઈ સ્ત્રી સાથે છલ કરે નહીં. ममता ने कहा, वहाँ यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा. जाओ भीतर थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ. કે જાઓ પથિક કે મુસાફિર, તું જા. મારા કર્તવ્યનું પાલન કરવું મારી ફરજ છે અને અહીંયા કોઈ મહેલ નથી, ઝૂંપડી છે. મારી ઝૂંપડીમાં તારે જે જગ્યા જોતી હોય એ તું લઈ શકે છે. અબ અપના ધર્મ છોડ દે તો મેં क्या मैं भी छोड़ दूँ. કે બધા જ પોતાનો ધર્મ છોડી દે, પોતાની માનવતા, પોતાની ઇન્સાનિયત, પોતાની માણસાઈ છોડી દે તો શું મારે પણ એમ કરવું. मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा. उसे मन ही मन नमस्कार किया. ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई. भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया. પોતાના અતિથિ ધર્મનું પાલન કરે છે મમતા. પોતે અંદર ભીતર ઝૂંપડીમાં ચાલી જાય છે. પહેલાં જે ભીષણ આકૃતિ હતી એણે, એટલે કે મુગલ સમ્રાટે એ મહિમામયી એકદમ તેજસ્વી મુખ ધરાવતી એ સ્ત્રીનું ચંદ્રના પ્રકાશમાં મુખમંડળ જોયું અને મન હી મન એને નમસ્કાર કર્યા. મમતા पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई. भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया. અને અંદર भीतर એ पथिके विश्राम કર્યો. प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं. સવારના આછા અજવાળામાં મમતાએ જોયું તો કેટલા બધા અશ્વરોહીઓ એ પ્રાંતમાં ફરી રહ્યા છે. वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी કે જરૂર આ કોઈ એવી વ્યક્તિ છે કે જેને શોધવા માટે આટલા બધા લોકો આવી પડ્યા છે. એ પોતાની જાતને દોષ દેવા લાગી, પોતાની મૂર્ખતા ઉપર અફસોસ કરવા લાગી. एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ. अचानक જ પેલો મુસાફિર ઝૂંપડીમાંથી નીકળે છે અને બૂમ પાડે છે કે મિર્જા હું અહીંયા છું. शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा. પોતાના સમ્રાટને મળતા જ આખા પ્રાંતમાં મમતા જે રહેતી હતી એ પ્રાંત ઉપર પ્રસન્નતાની ગુંજ ઉઠી. ममता अधिक भयभीत हुई. पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो. ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई. वह मृगदाओं में चली गई. दिन भर उसमें से न निकली. એણે જોયું કે બધા જ લોકો ખુશ છે. પ્રસન્નતાની ચીખ સાંભળી અને મમતા અધિક ભયભીત થઈ કે જરૂર આ કોઈ મારું દુશ્મન છે અને મને પકડવા માટે આવેલું છે. એ
छिपाई गई અને आखो दिवस ए मृगदाओं ना निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। उसके बाद वे वहाँ से चले गए। कि मिर्जा, आ स्त्री કે જે મને મળી નથી એની ઝૂંપડીની જગ્યાએ એને તું સરસ ઘર બનાવી દેજે, અને કારણ કે મેં જ્યારે હું મુશ્કેલીમાં હતો ત્યારે મેં અહીંયા વિશ્રામ કરેલો, અને આ જગ્યાને ભૂલતો नहीं। उसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध के बहुत दिन बीत गए। युद्धना घણા બધા દિવસો વીતી ગયા। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, 70 वर्षनी वृद्ध स्त्री थी गई है। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी। शीतकाल का प्रभाव था, इसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ना छेल्ला दिवसों छे, 70 वर्षनी बनी गई है અને ठंडीनो प्रभाव है, एनु जीर्ण कंकाल एटले के एनु शरीर एक कंकाल बनी गयु है અને खांसी थी गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। बधाना सुख दुख में ममताए भाग लीधेलो, एटले गामनी स्त्रीओ एना अंत समये एने घेरी अने बैठी हती। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सूपों से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। ममताए पाणी पीवानी ઈચ્છા ધરાવી। सीपी से एटले के कुंचामांथी एने पाणी पीवડાવવામાં આવ્યું। अचानक ज एक अश्वारोही झूंपड़ीना दरवाजा ऊपर जोवा मळ्यो। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यह बुढ़िया मर गई होगी। अब किसको पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। ममताए जेने आश्रय आप्यो हतो ए कोण हतो? ए सम्राट हुमायूं हतो। अने के पेली स्त्री क्या गई? अत्यारे तो कदाच मरी गई हसे। कोने पूछूं कि एक दिवस सम्राट हुमायूए एनी झोपड़ी में आश्रय लीधेलो। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की है के 47 वर्ष के ऊपरनी आ घटना है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, एटले के पोताना नबड़ा कानों थी सांभळ्युं। उसने पास की स्त्री को कहा, उसे बुलाओ, कि तू एने जईने बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था कि मने त्यारे खबर नहोती ए शहंशाह हता कि कोई मुगल सम्राट के कोई सैनिक, पण एक दिवस आ झोपड़ी में अहींया रह्या हता। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, कि त्यारे पण मैं सांभळ्युं हतुं कि मारो घर बनाववानी आज्ञा एणे ना मिर्जा ने आपी हती। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। कि मैं सांभळ्युं, भगवाने पण सांभળી લીધું। હવે તમે ત્યાં महल बनावो કે मकान बनावो, હું મારી ચિર નિંદ્રામાં એટલે કે હું ચિર વિશ્રામમાં પહોંચી જાઉં છું। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। पोताना अतिथि धर्मनु, पोताना कर्तव्यनु पूरेपूरू फरज बजावी, पूरेपूरू पालन कर्યું, પણ જ્યારે ત્યાં અષ્ટકોણ મંદિર બન્યું અને ત્યારે એના ઉપર શિલાલેખ लाग्यो, ત્યારે 7 દેશના રાજા હુમાયુ અને કે એમણે ત્યાં વિશ્રામ કર્યો હતો અને એનો પુત્ર અકબર કે એની સ્મૃતિમાં આ અષ્ટકોણ મંદિર બનાવ્યું છે। વિશાલ ગગનચુંબી મંદિર बनवाया, પણ એમાં મમતાનું ક્યાંય નામ ન હતું। મમતા एक एवं पात्र है कि जे हमेशा मुश्केलियों सामे लड़ीने पण पोताना अड़ग
નિશ્ચય પોતાના અડગ નિર્ધાર દ્વારા એણે બીજાના સુખ દુઃખમાં ભાગ લઈ અને પોતાનું જીવન પસાર કર્યું હતું. સરસ મજાનો પાઠ. આગળ સુંદર લેખન આપણે લખી ગયા. શબ્દાર્થ, એક શબ્દ 3 વાર CWની નોટમાં લખવાનો છે. આગળના વિડીયોમાં પાઠ્યપુસ્તકના સવાલ જવાબ તરફ નજર કરશું. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ, હેવ